साइफर केस का गुब्बारा फट चुका है और उसके बस अब इतने पंक्चर हो चुके हैं, उसमें इतने छेद हो चुके हैं कि वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। लिहाजा साइफर केस अपनी मौत आप मरने जा रहा है और उसमें भी चंद लम्हे बाकी हैं, ज्यादा नहीं, चंद लम्हे बाकी हैं, चंद घंटे बाकी हैं, या फिर 2-4 दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि जो बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील, उन्होंने ऑनरेबल जजेस को मुकम्मल तौर पर कायल कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को भी मुकम्मल तौर पर कायल कर लिया है और वो उनके दलाइल के गर्विदा हो गए हैं और वो मान चुके हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये सब गलत हुआ। लेकिन एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और एक कानूनी तकाजे पूरे करने हैं, सरकारी वकीलों का मौक़िफ़ भी सुनना है। लेकिन जो कुछ बयान कर चुके हैं सलमान सफदर साहब और जो रिमार्क्स चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के आ चुके हैं, उसके बाद ये कहना कबल अज़ वक्त हरगिज नहीं होगा कि साइफर केस अपनी मौत आप मर चुका है और साइफर एक बदबूदार लाश है, और उसके बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले जरा सुनिए आज जो समात हुई उसके बारे में आपको अहवाल बता देता हूं कि कल कुछ सवालात बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि कल मुझसे कुछ सवालात पूछे गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपसे कुछ चीज़ें आपको बताई गई थी तो उसके बारे में आगाह करें। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि बहैसियत वकील मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अदालत के तमाम सवालों का जवाब दूं और तमाम पहलुओं का और हर एक जाविये से अपना मुकदमा पेश करूं। और लिहाजा उन्होंने कहा कि एक बात उन्होंने कहा कि जब आप रमज़ान में काम कर रहे हो तो बंदा थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाता है। मेरी गुजारिश होगी कि किसी एक पार्टी को ईद से पहले ईदी मिलना चाहिए, ये उन्होंने कहा, यानी कि इस केस का फैसला हो जाना चाहिए। और इस पे चीफ जस्टिस साहब ने क्या जवाब दिया वो मैं आगे जाके बताता हूँ। उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा कर जवाब दिया है और बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने तमाम प्रोसीजर के साथ मिलकर चलना है, प्रोसीजर के साथ चलकर देखना है और जितना वक्त हमने आपको दिया है हम नहीं चाहते कि कल को कोई एतराज़ हो तो हम सरकारी वकला को भी सुनेंगे और उसके बाद फिर हम फैसला देंगे। तो देखना है, क्योंकि अभी आज जुमेरात है और कल वर्किंग डे है और परसों भी वर्किंग डे हो सकता है और फिर मंडे, 3 दिन अभी बाकी हैं ईद से पहले। लेकिन यह डिपेंड करता है सरकारी वकील क्या कहते हैं। लेकिन बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि अमूमी तौर पर जब कोई वकील हाथी निकाल दें तो दुम निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप पर ये सेक्शंस लगी हुई हैं, आपने इस हवाले से अदालत की मुआवनत करनी है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा रमज़ान में उन्होंने कहा कि जी बेहतर होगा कि ईद से पहले हमें ईदी दे दें। तो उसके बाद फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साइफर डी कोड हुआ, 8 कापियां तैयार होकर मुख्तलिफ लोगों को गईं और वजीर आजम का सेक्रेटरी कहता है कि मैंने वो इमरान खान को दे दी थी जो अब एक कॉपी थी, और सेक्रेटरी कहता है कि बाद में जब वो कॉपी दोबारा मांगी तो गुम हो चुकी थी। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 51C या फिर 51D में से एक ही में सजा हो सकती है। तो 1C तो लापरवाही है और 1D जानबूझकर गुम करना है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं दोनों हवालों से आपकी मुआवनत करूंगा, अदालत की मुआवनत करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में 1C और 1D दोनों में सजा हुई है? जी बिल्कुल, दोनों में सजा हुई है, बैरिस्टर सलमान ने कहा। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि 1C और 1D दोनों में तो सजा नहीं हो सकती। ये बात उन्होंने बता दी थी। उसके बाद फिर अगली बात हुई, वकील ने यानी सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान को डॉक्यूमेंट लापरवाही और जानबूझकर गुम करने में दोनों शिकों में सजा सुनाई गई है और दोनों में तो सजा नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस साहब ने कहा। आजम खान का इससे मुतालिक अपना बयान क्या है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि 1C और 1D से मुतालिक आजम खान के अलावा कोई सबूत इनके पास नहीं है। अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त भी फर्ज कर लिया जाए तो भी 2 साल सजा ज्यादा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर ये दोनों इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लें फिर भी 2 साल सजा जो है वो ज्यादा है, 2 साल भी सजा नहीं हो सकती। और कानून में इस इल्ज़ाम पर 2 साल सजा का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 साल है, तो लिहाजा इसमें सजा 2 साल भी नहीं हो सकती, तो उन्होंने सजा सुना दी। तो अब इसका जो इन शॉर्ट ये है जनाब कि इस पे समात जो है वो 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, यानी अब इसकी समात होगी ईद की छुट्टियों के बाद। तो ये तो हो गया साइफर केस। इसका मतलब ये हुआ कि साइफर केस अब ईद के बाद चला गया और इमरान खान साहब जो हैं
وہ عید سے پہلے رہا نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے بعد کچھ اور دیگر جو ہے خبریں آپ کو بھی دیتا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ سائفر کا تو ایک آج جو ہے عید سے پہلے تک کی یہ خبر، اس کی تو ہوئی اختتام پذیر۔ اب آتے ہیں دیگر خبروں کی طرف۔ خبریں ہیں جی جو آنریبل ججز کو دھمکی امیز خطوط ملے، اور جو زہریلا کیمیکل ملا سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو۔ تو یہ دو مختلف مقدمات درج ہیں، تو ابتدائی تفتیش سامنے آ چکی ہے۔ تو جس تفتیش میں یہ پتہ چلا ہے کہ ریشما اور گلشاد بی بی جو ہیں وہ یہ دونوں یہ خطوط جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے لکھے گئے، تمام کے تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے، اور وہ ہے سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی جو ہے پوسٹ آفس، وہاں سے مہریں لگیں اور وہاں کی مہروں کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اور ایک بات نمبر 2 یہ ہے کہ پنڈی، اور تیسرا یہ کہ یہ ایک ہی جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے لفافوں میں، گلشاد بی بی والے لفافے جو کہ سپریم کورٹ کی طرف گئے ہیں، اور ریشما بی بی والے لفافے، ریشما کے لفافے جو کہ آئے ہیں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ریشما اور گلشاد جو ہے یہ کس کی اولادیں ہیں، اور ان کے والد محترم کون ہیں؟ اور وہ یہ تو پتہ چل گیا کہ دونوں ایک ہی ہیں، اور ایک ہی طرح کے یہ ایک ہی جگہ پہ کام ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے دھمکیاں دی گئی ہیں۔ تو اس بارے میں بہت ہی دلچسپ جو ہیں وہ آنے لگے ہیں انکشافات، کیونکہ صرف پولیس نہیں، سی ٹی ڈی بھی اور سی ٹی ڈی اور باقی بھی جو ادارے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے وہ ہے فوٹیجز کا، کہ فوٹیجز مہیا کی جائیں اور وہ تلاش کی جائیں سی سی ٹی وی فوٹیج، کہ اب جو سیٹل ٹاؤن کے 10-12 پوسٹ باکس ہیں جو کہ ہم گلیوں میں لگے ہوتے ہیں لال رنگ کے، جس میں خط ڈالے جاتے ہیں، ان کا اب دیکھنا ہے کہ کس ڈبے میں ڈالے گئے۔ اب یہ تو چیز سامنے آ گئی کہ راول پنڈی سے ہوئے ہیں، اور کچھ کی مہریں اسلام آباد کی، لیکن وہ پھر پنڈی سے اسلام آباد کے حوالے کی گئی، تو سیکنڈ مہر جو ہے وہ اسلام آباد کی لگی۔ تو یہ ہے صورتحال، اور عمران خان صاحب نے جی اپنے جو فوکل پرسنز ہیں وہ تبدیل کر دیے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب اور عمیر نیازی صاحب کو اب اس لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور اب جو فوکل پرسنز ہوں گے عمران خان سے رابطے کے لیے اور ملاقاتوں کے حوالے سے جو شخصیات کا چناؤ کریں گے اور عمران خان صاحب کو آگاہ کریں گے، اب یہ ٹوٹل جو آئے ہوئے ہیں اس کے نام سامنے آئے ہیں۔ ایک تو ہیں لیڈر آف اپوزیشن عمر ایوب صاحب، دوسرے ہیں گوہر ایوب خان صاحب، تیسرے ہیں جی بیرسٹر علی ظفر صاحب، اور انتظار حسین پنچوتا صاحب کو شامل کیا گیا خاص طور پہ، اور سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ تو یہ اب آگے ہیں۔ انتظار حسین پنچوتا کا نام کل مینشن نہیں کیا گیا تھا، اب بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ اب یہ نام کیوں تبدیل کیے گئے اور یہ صفائی کیوں کی گئی؟ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک رپورٹ پیش کی گئی، اور اس رپورٹ کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اب یہ سینئر لوگ آ چکے ہیں، تو سینئر لوگوں سے جو ہیں وہ پارٹی کے سینئر لوگ جو ہیں انہی سے رابطہ رکھا جائے گا، اور وہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس سے ملاقات ہونی ہے اور کس سے نہیں۔ اور عمران خان صاحب کی مرضی اور اپروول کے بعد کوئی شخص جو ہے عمران خان صاحب سے مل سکے گا۔